श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोऽध्यायः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं गूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं गूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पूर्ण श्लोकम। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं गूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पुनः एक बार हम पढ़ाऊंगा। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं गूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात दृष्ट्वा देखिया तो माने किंतु पाण्डवानीकं पाण्डवদের বুহ রচনা করেছে যেমন দুর্যোধনস্তদা দুর্যোধন তদা তখন আচার্যমুপসংগম্য আচার্য অর্থাৎ দ্রোণাচার্য আদি আচার্য তাদের কাছে গিয়ে রাজাবৎ অর্থাৎ রাজার মতোই বচন অব্রবীত কথা বললেন। পূর্ণ শ্লোকের অর্থ হচ্ছে ব্যূহ রচনাকারী পাণ্ডবদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে দুর্যোধন আচার্য উপসংগম্য আচার্যগণের অর্থাৎ দ্রোণাচার্যাদি আচার্যগণের কাছে গিয়ে রাজা বচন অর্থাৎ রাজার যে বচন বলা উচিত সেই বচন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি আচার্যগণকে বললেন।